नमस्कार बंधुरा आमी दिया तुम्हारे सबाइके दयाबती दिया बांगला चैनेले अनेक अनेक स्वागत। तो आज के आमी तुम्हारे साथे शेयर करब आमी आमार ब्लग भिडियोगुलो किभाबे आपलोड करी यूट्यूब थेके नाकि व्हाइट स्टूडियो थेके मनिटाइज कि करे अन करी पोस्ट किभाबे दिई। अनेकेर मने किन्तु अनेक प्रश्न थाके किभाबे कोनटा करब कोनटा करछि ठीक होच्छे ना भूल होच्छे एसब किन्तु जाना भीषण प्रयोजन ना होले भूल हये जाबे। तो चलो बेशी कथा बाड़ाबो ना किभाबे आमी भिडियो आपलोड करी सेटा तोमादेर आजके आमी सरासरि देखाबो जाते तोमादेर कोनो समस्या ना हय। प्रथमेई आमरा चले एलाम यूट्यूबे जेखान थेके तोमरा भिडियो दाओ सेई यूट्यूब चैनेल जेटा रयेछे सेखाने चले एलाम। तो एखाने पोस्टे क्लिक करलाम। पोस्ट हलो कम्यूनिटी पोस्ट आमरा जेगुलो व्यवहार करे थाकि प्रत्येक दिन। तो सेखान थेके किन्तु क्लिक करार पर तोमरा निजेर पछंदेर छवि एखाने निजेर यूट्यूब चैनेल दिते पारबे। तो ओखान थेके आमरा बैक करलाम। बैक करे आबार एलाम। तो पाशेई किन्तु देखते पारछो पोस्टेर पाशे लेखा रयेछे लाइव। एखान थेके लाइव करते पारबे शर्ट भिडियो दिते पारबे। आमी जेहेतु ब्लग चैनेले कोनो शर्ट भिडियो देई ना सेई कारणे एखाने कोनो शर्ट भिडियो आमार आपलोड हयनि एखोनो पर्यन्त। तार पाशे रयेछे भिडियो एखान थेके चाइलेई तोमरा ब्लग भिडियो दिते पारो। आमी एखान थेके दिये थाकि ना शुधु तोमादेर बोझानोर जोन्नो देखालाम जिनिसटा चाइले एखान थेकेओ देওয়া যায় কোনো সমস্যা নেই। এরপরে আমরা চলে যাব হোয়াইট স্টুডিওতে। তার জন্য আমাদের এখান থেকে ব্যাক করতে হবে। ব্যাক করে এলাম আমার হোয়াইট স্টুডিও চ্যানেলে। তো এখানে তোমরা নিজেদের পছন্দ মতো যে কোনো একটা ভিডিও নিয়ে নেবে। তো যে কোনো একটা ভিডিও আমি নিয়ে নিলাম। তোমাদের দেখাচ্ছি যে আমি হোয়াইট স্টুডিও থেকে কিভাবে আপলোড করি। আমার চ্যানেল যে যখন মনিটাইজড রয়েছে সেই কারণে আমাকে কিন্তু চ্যানেলটা মনিটাইজও করতে হয়, মানে ভিডিওটা মনিটাইজ যদি না করো তাহলে কিন্তু তুমি কোনো টাকা পাবে না। সেই কারণে ভিডিওতে অবশ্যই মনিটাইজ করে দেবে। এই যে দেখো আমি মনিটাইজটা অফ ছিল অন করে দিলাম। তার নিচেই কমেন্টটা অফ ছিল সেটাও অন করলাম। নিজের পছন্দ মতো টাইটেল বসিয়ে দিবে। তার নিচেই নিজের পছন্দ মতো ডেসক্রিপশনও বসিয়ে দিবে সাথে ট্যাগ। এরপর তোমরা এটাকে আপলোড করে দেবে। যেহেতু আমি ভিডিওটা আপলোড করছি না আমি ব্যাক করে চলে এলাম বাইরে।